Hello, naimbag nga oras iti amin nga nakasangpet iti daytoy nga channel. I mean iti amin nga nakasrek accidental man no saan. Anyways, naimbag nga oras yung amin ket daytoy iti channel ni Auntie Itkit. So I'm Auntie Kitkit ket daytoy nga channel is exclusively kuma para kadagiti makaawat iti daytoy nga sao. Kasi nagadugamin mo't lang ti aramid ti videos nga kwan nga naka-English, naka-Tagalog. Ket syempre para maiba naman. Tapos tapno natural lang ba ken komportable ka lang nagsasao. Okay? Ket hangko ka ding mai-promise nga Ilocano lang daytoy mausar ko nga language kasi amok nga aglalaok mo't lang daytoy ibagbagak. But anyways, para lang ma-warningan biman nagdaduma baka di kunada nga uy reviewer kung kunada nga kasi ko di na magaya mga maawatan di ba no inom nagdamat laang. So anyways, ayan, so welcome everyone. So the goal na ko daytoy nga page or page daw daytoy nga channel dagiti nga videos nga i-upload ko ngay ket makatulong ka dagiti agsi self study nga kakardagay padpadak nga mahilig lang nga ayun agkita-kita lang dagay mabalinda nga pagadalan kasjay ket hopefully uray adati may sadua may sabit kasjay ba maitulong na kuma yun lang di lang talaga di kas lang dawat ko kuma. So ayan, that's why sinabi kong Ilocano and others kasi amok nga addang adda ti language nga mausar ko nga dadduma. Tadan! Haha! Ayan. So, next, karud. Ket, kahit ko lang nga agited iti warning. Nya. So, daytoy nga video. Ket para kay ti medyo makabasan ti Korean. Mabalin met nga oray dagijay saan pay no kayat yung kwa. No kayat yung sumakit ti uluyo. So, watch at your own risk. Adi karud niya. Kasi haan ko ngayon rugi ijay very basic. So adda nga nagdagosan ija enti ko pinili kami tidug kasi usually isungay dagiti maili-live out kadagiti vlogs ti dadto mga tattao. Dagiti handaw na ngayon discuss dagiti atidug nga lesson. So siyak mango dati kayat ko kuma at least gamino dagiti mai-present ma-target nga di jay kwa reading at the same time jay listening gitao gay learner kuno kuma basta ti importante nga amon akpi man di agsursuro di ibagbaga na kasi so hopefully nga amok di ibagbaga hopefully lang anyways kasjay and then yun nga para ma-i-expose kayo ngay kadagjay mas aatidug na passages yun yung goal ko. That's why kahit kung mag-start ka dagiti aatidug. Kasi dagiti aababa naglakayo lang nga mako dagita nagadati gamit ti reels kas kada nagaduti upload nagaduti inalaka lang ngay dagi inalaka lang nga masurutan. Yan. So sana kahit na mabato ngay ket makuan nyo lata maanusan yung ingana ijay end na. Yan. So irugi karod yung item na pinili ko is from here. So di ikastak ngay ket basaek day buo, basaek di jay buo nga daytoy buo nga item and then after that maysa nga basaan and then i-explain niya. Kasi nasasayat ti kasi nga per sentence nga explanation kasi di word per word. Dawhan nga maiwasan nga word per word matlaang dagiti kasi kakarno kailangan nga i-define dagiti vocabularies dito ngam at least alaan tayo jay jay ibagbaga na tibo nga sentence stop no nalaklaka nga magets ba kasi masyam-syam tayo talaga no talagang may samaysaan tayo no may samaysaan tayo talagahan nga maiwasan nga may isingin ti grammar lessons ket no grammar tayo kaanon to tayo pay nga malmalpas ken dagita pa nag-grammar lessons nga dagita nag-adu ti mabalin nyo nga pangalan nga source dita. Okay? So basta at dito yung nga lesson i-focus tayo lang ijay kas lang nga perception yun no kaano kasatno dapat agbasa iti diretso no inatiti pagposan ay natiti pagdiretsoan ay nati agkakadwa kasjay nya kano nya dagiti words nga may emphasize dito yun at least baka mai-memorize you di ba oh
Ayan, so start 아까로든. So dito'y 891번 고나나. 이 공장 사람들은 일을 시작하기 전과 일이 끝난 후에 무엇을 합니까? 저는 자동차를 만드는 공장에서 일합니다. 보통 하루에 8시간 근무하지만 일이 많을 때는 야근도 합니다. I repeat, 야근도 합니다. Ada gamin di yagan nga term ngay. Next. 무거운 공구를 들고 일해야 하기 때문에 어깨와 허리가 아플 때가 많습니다. 그래서 우리 공장 사람들은 일을 시작하기 전과 일이 끝난 후에 다 같이 10분간 목과 팔, 허리, 어깨를 풀어주는 체조를 합니다. 이렇게 운동을 하고 나면 몸이 가벼워지고 피로가 풀리는 것 같습니다. So, mapantay yung options. 1번, 운동을 합니다. 2번, 병원에 갑니다. 3번, 자동차를 만듭니다. 4번, 공구를 정리합니다. Okay, so, agsublit yung NT question niya. 이 공장 사람들은 일을 시작하기 전과 일이 끝난 후에 무엇을 합니까? So from the word daytoy irugi tayo di question nga mismo muusal 합니까? Nya kanuti at aramidin dagijay tattao ditoy nga 공장 ditoy nga factory. Before nga ayan meron tayong John and who. I will explain them in pair kasi agkaparis da before and then after. Ayan, so in short, anya ka natin da before da nga ag-start si Jack. Iti work kan no malpas kan nada from the word kan nada kanan huwe after nga malpas siya work. So dagijay nabayagan nga agad adult ti Korean or dagijay advanced learners dita amo yun ti answer dito, di ba? So and no nasulutan nyo dagijay bagbaga na ijay babatatay amo yun nga di answer and very good no kasi kabilis yung maamon di answer na, di ba? But for the sake of learning more, so let's proceed. So, kunana, 저는 자동차를 만드는 공장에서 일합니다. kunana, siya ket agtatrabaho iti factory nga. Gararamid iti cars, kunana. Ay, sana all. Mahal yatang bayad dun eh. Next, 보통 하루에 8시간 근무하지만, 보통, nya dita 보통 dita bagbana to yan. Han mga Japan panunutin yung nga botong nga sabsabali manen nya. Baka kung kunay ay rugrugi pa ilaang dito nga agsusuro ka bastusan kung kunay manditan butong meaning usually or regularly, okay? 하루에 kunana in a day 8시간 근무하지만 agwo-work kami, usually ka nagwo-work 38 hours a day. 근무 is another word for work. adati ngem na hajiman kunana iri manel te agkadwadag ito'y napugsat kami yung presentation na ijay pero wag kakadwa data. 만을 때는 야근도 합니다. kunana no aduti work kasi load ti work aduti load ti work ngay ket yagen도 합니다. Jay bagbagak tatay nga jay panagbasak nga naun una yagan no kwa familiar kayo dito yagan jugan almost similar lang jikat ng sound dito yagan nga dito but yung meaning shifting kasi itong yagan, jugan. So, night shift and then day shift to. Pag sinabing yagan, meaning trabaho sa gabi, gunmu. So, parang pareho lang yung meaning. Okay? At least hindi nagkakalayo, pati yung spelling, yagan ko na. 야근도 합니다.
And then 무거운 공구를 들고 from the word 들다 meaning carry. So itong 무거운, 무겁다 meaning heavy. 공구 is ano na yung 공구? Numalagip yung damdam mo nga items, ijay nasapsapang items kat adati 공구함, di ba? Meaning toolbox. So ito tools kasi ito yung 공구. 들고 일해야 하기 때문에 어깨와 허리가 아플 때가 dito agad mo ito'y 아플 때가 많습니다. Kunana. Gapusta kasapulan kano nga agwork ta while carrying dagijay nadadagsin nga tools kasi yun nga yung nature ng work nila eh. Kasi carry yung gawa, 'di ba? 어깨와 허리가 언ята bastos nga talaga. Confirm kung kunain tumanditan niya. Tagay padpada nga pilosopo. 어깨와 nasakit nga di kung kunain tumanditan. Meaning shoulder, di ba? Shoulder shoulder. 허리 is yung sikit. Actually, sikit nga talaga kung mati katumbas na data pero minsan parang likod, yung lower na back, yung ano niya, yung meaning niya talaga. Kasi dagiti tatamot lang dito yung kuda. Hurry up putakon ko na. Tanga siya gamandang ilagay kwan. Nagigay background da. Kunayo man na. Di pa na-confirm nga likod nga talaga kasi background. Anyang ikaw di bagak side rang. Piluso po nga talaga. Joke lang. Anyways, hori is sikat. Okay? Apul tega mansamnida. Ado kan uti times nga nasagiti. Shoulders kan sikat. Daga po garud takas jay nga nadadagsan dagi jay tools nga awawitan da while ago work. Okay? And then 그래서 이송아 kunana 우리 공장 사람들은 일을 시작하기 전과 일이 끝난 후에 pansin nyo isulat niya mismo nga dajay question, di ba? Isu nga dagay tattao dito'y company mingay kat 일을 시작하기 before kanong ag-start da 전 kwa 큰 일을 끝난 후 tapos numalpas ti work kunana 다 같이 meaning all together 10분간 for 10 minutes 목과 팔 neck, yung tengad, tapos pal, arm, hori, sikit, okay, amom daytan, sigurado nga isulang na i-memorize mo. 풀어주는 체조를 합니다. Pag sinabing 풀어주는 meaning mangi-relieve or di mangpalukay baka siya. 체조를 합니다. So, ang 체조 is literal na gymnastics yung mahahanap mo na translation na doon sa dictionary. But actually, it can mean warm-up exercises. Amoy kaslamat lang nga warm-up exercises tayo dito'y dita, Pilipinas. Gusto ba tayo spelling ko ti exercises? Ay, so, delikado. Paki-check. Nagijay agbuy-buya. I-comment yun na lang na wrong niya. Nyamit. Ayan, so parang dagiti niya ikat lang simple exercises lang pang binat-binat kasya, yun yung chejo nila. So for 10 minutes daw before and after work na ikat ag chejo da kano. Okay? And then last sentence, 이렇게 운동을 하고 나면 노카스토이 nga nalpasti exercise nalpas na kano inaramid hago na면 몸이 가벼워지고 lumagan ka no diay bagbagida kabyopta meaning kabyowo jay lumagan light lumagan kabyowo jigo 피로가 풀리는 것 같습니다. So yung piro dito meaning fatigue or jay as in nga sobrang kinabanban ng tibagi. Puli는 것 같습니다. So, ito yung root word nito at saka yung purojunin kanina doon sa taas, the same lang. So, kasla ka no ngay nga na-relieve dagijay kwanda de fatigue da. Diba? So, ano ang tamang sagot? Siyempre, amo yun. So, what do they do daw? Before and after work? They do exercise. 운동을 합니다. Okay? And then next,
kan ko mga ituloy ngay nga explain jay kwa kahit ko lang ay focus ko maijay correct answer. No maibati dya pa nyo. But then, adati help na naman minsan di ay mapantidad do mga options kasi ada lang hindi ma-introduce ngay nga barbaro nga vocabulary nga malay nyo ngay kat ma-meet yun to ijadad do mga items, di ba? Oh. So, gawin na lang natin, no? For the sake of learning. 병원에 갑니다. Go to the hospital. Number 3, 자동차를 만듭니다. Number 4, 공구를 정리합니다. So, iyan. Yung word na 정리, dapat familiar kayo to dita. Karano dati kayo kasi masyadong mausar ba datang word. Pag sinabing 정리하다 means to organize. Diba? Agi simpa, agi ornos, kasyay. Organize. Ayan. So, i-organize ka no iti tools, which is not the answer. No, umay kayo dito inya, no, kas pangaligan tamang yun, 정리해라, 정리해라. Kunada nga kasi, agsimpa kayo, 손님 온다, 손님 온다. Kunada kasi, umayti bisita, nagornos kayo, kasi. Okay? So, yun. Our answer is number 1. Yan. So, move tayo next nga item. Dahil titian na dito yan.